Yɛrɛ se correction ko in na an ye sɛbɛn mun sɔrɔ ne yɛrɛ ɲɛ b'a la a yiralen don k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ correction ka kɛ a b'i intéressé ko an ka liste kɛ k'a ci ka tila a mɔgɔ kelen 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 u ka sɛbɛn bɛɛ an ka bɛɛ numériser ka bɛɛ scanner kelen kelen k'a bɛɛ ci ka taa ko sɛbɛn minnu bɛ ci n'u y'u ka daliluyaw ye sɛbɛnw ye ko k'a bɛɛ légaliser a sɛbɛnlen b'a la en nota bene à joindre la copie légalisée des pièces o ye kelen ye e mɔgɔ mun ka laɲini de don module mun dilen don i kan k'a signer o de kama ɲininkaliw la ne y'a fɔ mɔgɔ ye n ko i tɛ se ka to i sigiyɔrɔ la k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ou bien k'a ci poste fɛ ka na ka d'a kan module mun bɛ renseigner i kan k'o signer n'a banna baarakɛla agent mun fana bɛ baara kɛ k'a réceptionner o fana kan ka tila k'a signer donc maintenant ni e ka dalu sɛbɛn minnu fɔlen don a kɔnɔ carte d'identité fɔlen don carte d'identité fɔlen don acte de naissance fɔlen don carte de séjour fɔlen don contrat de travail b'a kɔnɔ carte consulaire n'o ye ambassade bɛ carte d'identité mun di o b'a la jugement supplétif o b'a la formulaire de réclamation o b'a la autre pièce à spécifier ni nana ni fɛn wɛrɛ mun tɛ ni liste in kɔnɔ o fana fɔlen sɛbɛn minnu fɔlen don module kɔnɔ tan a ti komi k'a fɔ k'i ka nin bɛɛ de ɲini ka na e de ko fili b'i ka carte nina la walima fili b'i ka fiche descriptive individuelle la fili mana kɛ fili o fili e de bɛ na n'a dalu ye k'a fɔ ko fili b'a la a kan e bɛ fɛ a ka yɛlɛma ka fili in bɔ a la dalu mun b'i bolo sɛbɛn kunda a kan ka kɛ ni sɛbɛn dɔ de ye ko ou bien ni nin dɔ tɛ ni dɔ yɛrɛ de i k'a fɔ i ka na n'o ye sinon a kun tɛ k'a fɔ i ka nin bɛɛ de ɲini kelen kelen n'i ka dalu ye i ka carte séjour de ye par exemple i bɛ na n'o ye ni contrat de travail de ye dalu ye walima ni ambassade bɛ carte d'identité mun di n'o de don walima i ka wolosɛbɛn o ye jugement supplétif ni o de don i bɛ na n'o dalu de ye ka fara sɛbɛn yɛrɛ kan n'o ye carte nina yɛrɛ ye ok donc n y'a faamu donc ni fichier bɛ mɔgɔ bolo so bɛ nina i bɛ na n'o ye donc papier min b'i bolo n'o ye ka prévu n'o kɛra wolosɛbɛn ye i bɛ se ka na ni wolosɛbɛn dɔrɔn ye mais ni papier wɛrɛ fana b'i bolo mun fana ye prévu wɛrɛ ye n'o ni ka wolosɛbɛn ye kelen i bɛ se ka na n'a bɛɛ exactement ni e nana sisan ko k'i ka ko fili bɛ e ka fichier la e bɛ fɛ k'a falen ou bien fili b'i ka carte nina e bɛ fɛ k'a falen i kan ka na ni dalu dɔ de ye mun b'a jira k'a fɔ ko fili b'a la o dalu bɛ se ka k'i ka wolosɛbɛn mais o wolosɛbɛn kɔrɔlen anw tɛ wolosɛbɛn yɛrɛ minɛ n'a légaliselen tɛ o fɔra n'i ka dalu ye o wolosɛbɛn o légaliselen kan ka kɛ n'i nana n'a o légaliselen anw fana bɛ sɔrɔ k'an ka légalisation fara kan ka sɔrɔ k'a scanner k'a don i ka dossier la k'a ci maintenant ko n'i ka dalu ye i ka carte de séjour ye carte de séjour i b'a a kɔ n'a ɲɛ photocopie kɛ mais mun b'a jira anw na k'a fɔ ko o photocopie de don i kan ka taa a conformité de kɛ k'a légaliser certifié conforme à l'original parce que e ye photocopie de kɛ mun b'a jira ambassade baarakɛlaw la k'a fɔ nin ye photocopie mun filɛ ani carte de séjour dɔ in bɛɛ ye kelen ye o ye Italie faama mun y'a di olu de kan ka légaliser k'u ka bolonɔ bila k'a fɔ copie mun filɛ ani original bɛɛ ye kelen o de laɲinina mɔgɔw fɛ a daminɛ na téléphone ci la k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ mais an yɛrɛ dalu ci e ma k'a ci mɔgɔ caman ma mɔgɔ caman nana mɔgɔw bɛ ka commencer ka na n'a ye sisan légaliselen don Italie commune mɔgɔw fɛ ani préfecture donc an b'a minɛ mais ne ni ambassadeur yɛrɛ kumana ni ye gɛlɛya in na n y'a ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ye ambassadeur ye n ko nin gɛlɛya b'a la mɔgɔw bɛ k'an wele ko nin gɛlɛya de bɛ yen an ko sisan n'i nana n'a ye anw tɛ ban k'a minɛ dɛ mais a kɔni fɔra an b'a f'i ye k'a fɔra ko k'a légaliser de mais n'i ko k'a tɛ se ka légaliser ou bien i ma se ka légaliser an b'a minɛ an b'a ci donc o de ye baara in cogoya ye donc an b'a daminɛ ntɛnɛn tarata araba alamisa an bɛ dossier minɛ juma komi an tɛ mɔgɔ ta kɔrɔlen juma fɛ an bɛ a dossier kelen kelen bɛɛ scanner numérisation kɛ k'a ci ka taa donc an y'a daminɛ donc an bɛ a dɔgɔkun filanan na sisan ni ala sɔnna ma an ye mɔgɔ minnu ta nin dɔgɔkun kɔnɔ sini olu ta bɛ ci dɔgɔkun tɛmɛlen an ye mɔgɔ minnu ta olu ta cira juma don parce que mɔgɔw bɛ na don o don de u ye ɲininkali fɛnɛ kɛ ko est-ce que waati dɔ fɔra an b'a jɔ waati min na sɛbɛn mun nana waati ma fɔ a kɔni fɔra ko an k'a teliya voilà an yɛrɛ kun na o ɲininkali de k'i la bari caman sirannen don yan'a ka ban n'olu ta ma se ka a fɔra ko an k'a teliya donc o de kama a bɛ mɔgɔ hakɛ min fɔ a baara ɲɛ ka misɛn
parce que n'i nana n'i ka sɛbɛn ye anw tɛ a lasegin i ma o de kama mɔgɔw ka photocopie kɛ k'a légaliser ka na n'a ye parce que o bɛ to anw bolo archive la n'an y'a numériser k'a ci ni faamaw ko a sɛbɛn mun yɛrɛ b'aw bolo a k'o fana bila ka na don min an bɛ se k'o ta k'o fana bila ka taa donc an b'o baara de la faamali sɔrɔla donc minɛli k'a minɛ ka bila yan kun y'o de wagati min n'a ɲininkali kɛra o la o la a bɛ se k'o bila ka taa cogo min na o fana bɛ se ka kɛ bi min na an bɛ k'a numériser de ci internet fɛ mais a bɛ se ka kɛ don dɔ la a bɛ se ka fɔ ko k'a sɛbɛn yɛrɛ bakoloba bila ka taa donc an b'o bila ka taa d'accord ok faamali sɔrɔ la donc sisan i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na papier ninnu u kan ka légaliser de mais ni mɔgɔ bɛna légaliser man na aw tɛ b'a la aw kɔni b'a ci ten komi a baara bɛ taa kɛ Mali de la donc Malimɔgɔ de b'a juger sisan k'a fɔ nin ta ka ɲi ou bien nin ta man ɲi voilà ok faamali sɔrɔ la a fɔra faamaw ko an ka faamaw ko k'an ka bɛɛ ci mɔgɔ o mɔgɔ ni intéressé don a la i bɛ na n'a ye an b'a minɛ an b'a ci mais modèle in kɔni an b'o rempli modèle kɔnɔna na ɲininkali dama dama de kɛlen don e mun nana i ka laɲini de don i tɔgɔ ni jamu bɛ sɛbɛn i fa tɔgɔ ni ba tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bangela san mun na yɔrɔ mun na kalo ni don mun na o bɛ sɛbɛn i bangela dugu mun na o bɛ sɛbɛn i sigilen bɛ yɔrɔ mun na bi bi in na an b'o sɛbɛn i ka téléphone numéro bɛ sɛbɛn i ka adresse email bɛ sɛbɛn ani numéro WhatsApp an b'o fɛnɛ di an bɛ sɔrɔ ka na sɛbɛn minnu ɲinilen don an bɛ se o ma mais o cɛmancɛ la a fɔlen don i ka gɛlɛya mun bɛ sɛbɛn na ko an ka dɔɔni fɔ o kan an b'o caman ka gɛlɛya ye wolodati ou bien wolodon ou bien wolosan ani wolodugu gɛlɛya o ni yan sɛbɛn a caman ye o de ani u ye mun ta yan Italie sɛbɛn na yan olu de tɛ kelen ye an b'o sɛbɛn yan ka sɔrɔ ka na sa i nana ni dalu ye mun ye sɛbɛn mun ye n'o y'i ka dalu ye an bɛ sɔrɔ k'o pointer a fɔra de ko k'o de sɛbɛnw légaliser d'accord awɔ i y'a faamu ok faamali sɔrɔla o la donc i n'a fɔ an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw bɔra ka message lamɛn sisan donc ambassade kɔnɔ yan donc ko yanni k'a fɔ i bɛ na yan f'a k'a sɔrɔ papier minnu fɔra olu ka k'i bolo donc a kan ka légaliser i n'a fɔ ministère yɛrɛ y'a demandé cogo min na mais ni mɔgɔ min m'a légaliser ka na olu tɛ ban ka minɛ mais mun kɔni fɔra papier kɔnɔ o de ye légaliser ye donc semaine tɛmɛnen o ta donc tile 4 kɔnɔ a sera ka 44 kɛ i n'a fɔ mɔgɔ 10 min kun fɔra jama cayako bolo a yɛrɛ ye dɔ fara a kan ok ni mɔgɔw nana sisan i b'a sɔrɔ la dɔw bɛ u ka sɛbɛn dɔw yɛrɛ man ɲi a bɛ téléphone de kɔnɔ an b'a fɔ an tɛ se k'a minɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun t'aw pilɛ an b'o fara an b'o ta i n'a fɔ a fɔra cogo min na n'i nana ni sɛbɛn a bɛ téléphone kɔnɔ ou bien i ka tablette b'i bolo sɛbɛn b'a kɔnɔ an tɛ se ka baara kɛ n'o ye fo u kana n'a papier lama u kolo y'u bolo la donc o ye dɔgɔkun tɛmɛnen ta an ye nin ci juma don k'a lisi fara a kan ka tila ka bɛɛ ta kelen kelen ka scanner k'a ci faamaw ye adresse mun di ko ka ci o la an y'a bila ka to adresse la mais taama fɔ aw ye n'a a baara nin kɛra a bɛ se ka papier jaabi bɛ na corriger jaabi bɛ na wagati min na o ma fɔ fɔra ko ka a bɛɛ fara a bɛɛ ci ka taa mais waati ma fɔ n ye k'a fɔ jaabi bɛ na nin waati la n'o fɛnɛ fɔra don min na ni Ala sɔnna an b'o kunnafoni lase aw ma d'accord vraiment an bɛ foli kɛ deuxième conseiller n'o Sologo ye a ka bisimilali la a n'a ka information dili la